ngata imam fati ta kuna min fo fanan ala tulolo imam ratibo stera house abla fati ya jamala imam o fana kurubo kele o wato luto ako nyanna hamadi al commande la bayeto ye ko kondo ni man son tubula ifa ala fo nyeban sa nyim fa nyin atella ta dina jumal karum malo nyin okay so nyin wallahi wala nabiri UN na fenko na embassy na Gambia ko nyin je ko wol sekenu moli e fan kamfani ko hani dali bat ngala odie nyin sia nko ya tela fo janni UN na embassy kafo atele folo moli suku aka hamadi alla hukmu hamadi alla kitiye lonnali be fatawa ko ta be bawa ka karandal lonnal be kumbayala mi alon ka be jina bisawo wotumo kumbayala man tubi fawo kumbayala 47 hours di hamadi alla pour ye jina bisawo bula ye finti la bankoka kumbayala man ke lon na fon ay lonnali nyinin ka ko amay hamadi alla kuma na ko lonnali ye fatwa min di alto la koto malla falla na bankoka ha ala wuliya fanan ka je seneni hansay hamadi al be problemol min kono birim badi bol to faminto subistami kansule kata ka siwol temod la to ka wol deda ha kadu hamadia hana ba man fara misilma la kona buka sonka salala kata aje ko misilmo wo mu kafirol te hamadia la miralot ha mom yalon ka wulu ba mi ya wulu hamadia wulu ba mi ya wulu na manke hamadiati afami ya wulu na manke hamadia ni wo fata te buka saliwoma kata kaje ko mu kafirol kawsu fo fara foy man kara foy wite ma fu mole koy karandal alaji be ka imam fati fenke janyam imam fati le fomu lonna la bonti mi hamadia la kuofo Gambia afata usas bunna kasedo lamo janni usas bun masaykhol min tambide diamta hamadia la kola Gambia ayta wolta kamana barhani de ateni subisa mi kansul la nyim mol da male abolle no matron subisa mi kansul ko dum ta damire ka fa dun naje ite wuliya bulal imam fati nata super ton ni fon TRRC ani hamadia la ko ya nafikol be kafuta nyola ha puru ka ko be ke nyawanya ka ko be non ye dalilo ni fe imam fati ya be jabi kilin fa seniata aketa tiara sa se doyati akete maloti biri wolumo mo kendo be juduta mo lam yalon ko ikata tiara si ko me ko te dina kut ngamira wolumo e ka alquran ayo foje dalilo te hamadia la koto hadiso misil mo abe lorin to nyaro Gambia aka foko nka luale foja mafo alquran iko 95% muslim na bangoka nyinkate mu kawandala ta ka molle kuma ni kata misil ma yakon ateka lu akaka hamadia le fasa nko fo nyinin karo man si nyina ko to ba moli e fan nyinin ka ha lonnal min be fatwa ka hamadia la karo so akamun dan dolla sarion fata la be tula kawsule bula amira nyama na kenyama ni mol min ka bulanu ma nyanta kila wolenya o ma si bolti de inna batara bikala sadid ay min be fo Gambian ole ni Gambian ole o ken dolla fo be tambila European ole geya dolo mi wo sew domo musu tam futuo wani muso na futu le sa jene non kaburu bato ay min be fo Gambia ni nga ken tolle be jaw yala banku ti yamira dunia ko ha so jang ate fon yalon ko hamadia lonal be kambenda be ijma kaje ko hamadia mu kafiro let ha imam yamin be fa foje ako al karte la biti golto al karte la le plano do al kata ila school to imam fati ya be se Gambia mo million fula bebe sira tulo ba ndo ako say ne fo ngabe tambila kata minunto la ete kana o propaganda ko ka wuliya wewo fo teleto mo bebe sire bira imam fati boro tiarati ka wandi jelle keta Gambia be jumol to hamadia la kola je ke la kafiri ani bambandi ku ko teke ha wo mu jellete hay bat nimi en ndro ke mo kada reply nimi en mo kada reply yam fata mari al kade reply nga programme ko me ate mimba bulay wala di ba wate man fen dino nyimi bebe kenen fo ndro mimba bulay e kulle na bi ma fi yam da bolu ya mimba ton di fo mimba ko na ka kuma ni wala you know so nimi en ndro ke mo kada reply mimba te bulay wala di ha ke ba dole ko fa ko ni mo enen aka fa lenta kuluta nyaadi so ni men ndiro ke mo kata reply ndu yam fata mari ba o fentate bulu fo ay wodi maybe ala fata fana ntama beti ala fata ke mo kendoti fo satna en mbam malo you know bani men ne yam fata anduma mo bula pour ya nen wala ya respond no abulaji yaje
so min beje wolonal be kamenta wala Gambia so damma wala nyindi ko hana Amadi Alpha wala dino mu tonyal baransa al nga Allah moy bay fana mu dina tinyala le te manke mo sirme mo fulo la ko mo ya jamme ma fuda faroto ba ka fuda faroto faadol ba mo daga pro ka fa ala wuliya fa wala waro jahan kabi Gambia Hamadiyal be jele biri ya jambe be je tay momin Hamadiya nene kilimman finti ka foko mansayata sorone kata mu Hamadiyal ti wallahi afale wala subi Islamic Council la mo le ko Hamadiyal soro yefa imafo imake maje hani biri ye samanan TRRC esa fal fo mafo imam fati ko altolle ko yenyi Hamadiya kar fa yafa altolle ko yenyi Hamadiya kar soro ya soro ama o fayede ako imam fati muna no ka fa Hamadiyal mu kafirol fo imam la mo yutulo la ba munati ne ka wuliya fan ko mi anko modbe kambentala ite kilinkata iko kumo nyinde de ka wuliyat ikana ke fasiko de ko kibaro de da ka samana mole ya walladina amanu in jaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu ntolbe walla janka koin Hamadiyal fo man minfo sa ite kawof ya jammete ko ya jambela atondi fon woma mo faake for example bara laftete falale bari subi Islamic Council la mol wala ya alngata hansa Islamic Council na sosun dro kan ila kullo to kumo ta ni la kana wa kumo to konondo ya ba kan sumuda ako subi Islamic Council la susundir kumoto anila kullo to kumolto yala fon e fa wuli andi woto subi Islamic Council be siring ya jambe ko nyunulle ya manene pour e yamfe andu itol yam fate subi Islamic Council ko yam fate ndu ya jambe ko wolle ya manene pour e yamfe wo foy malo YouTube fenne beje Council fo fane ka fa YouTube video ka trajele so ne wuli afo aka trajele ne to nyafo aka trajele Council fo yewolo fo la mol yo fo wo video beje lolu mol ba jibeka foy mawlo ya jambe ko nyim molle ko ikoy be sunni je jeta yemin wo fana muyla wuliya dot kadu yemin je foy kono varate ko be sunni so wo man kanyan fanan yemin ken kawle fo kadu ko be sunni ne yemin so subi Islamic Council biri ya jambe ko wolle amane ne puru ikata kukela yebula wo ko e konda ndu ya jambe ko wol ko yamfate ite mi o men fo yamfate e be sirinje ngo kawsu fenne beje ka fa YouTube video be kataje ka fa YouTube afoyla moli afoy pour yalong ni to nya fa kataje ni wuli afo jani sanji kema beje so wobe kola amara tarwa amara la kuwa kamfa wole kanade bula kote ka wuli ade da inja kum fasikum binabain ka wodde da kana pour ka na kindi subi Islamic Council ani wala na nyim programme on kon danda ba kadum ke jabi ni fon la kumol le minu fo dalilo li tamit ha alanga la moy côté 2012 lamin neta de eta jum adam so ya bula jumo telekonom ka sambe la farda ila susun droka yalan Gambia balula be aseda ko moma ba ka wasini ya fa nyoka si me fa nyoka na man ke Islamic Council de anabla fadi Gambia balule la be ya lon ko Gambia mo kendo be ya lon ko moman bula subi Islamic Council la kenen ka faniya le kan ke jawya ke hasidi aka nafika kumo le kan ka wuliyal de da mi alon ko manzallahu bi amin sultan ka nakindi bala min tambita ba kawsu fofana ila kumo ma fo kude nyine sahayat ila kumo on ka wole de da pour yalon ka fanyam yamin fo tonyal Gambia be ya lon tu moma wuliyala subi Islamic Council la moma wo alfal nen moma wo alfal doya moma bula wo alfal la moma fanyala wo alfal kan moma wo alfal nen hani la pare nyal ni danyato fo kawsu fofana wo mu tonyalti Imam Fatimi alon ko kala kumo foten wo tay mo kata la suwo kono e kasi ala luwo to e ka baso feneje e kasi ala baso muna kawsu ka kala nyina ko subi Islamic Council Gambia be alon ne ko mo buka bulela ke nen ke doya ka fanyale kan nafika ya ka fasiko mi anko ka inja kum fasikum binabain ka o fasika ya kuma wuliyale kan Gambia be alon ne momo ka min tamira kawsu fofana Gambia be wolon ilafta wolto fola
jolal mamba ko sin jolal mamba ko sin ya kuyandi e pe arsin ko me kuyandi mo me kuyandi ko do ko na fendo fotolo manamo din akumala bembla ko lo wale o ta nyanna bala nyaatule silo sunal hanne sembo jolal mita man kuya momeni jolal kuyandi tumo mita tay jolal beneng ibulata jolal le kumo sifa be fo jolal ma momeni kuyan bidiya jambe kam fata kola se jibril wol ani subi sami kansul alfal ye ya jambe manene ye bulaje yalo ngo ise moli ko nyawnya ko keta nyama fonya ha ya jambe ko wolle ya manene ifo be siri tulo ya moy ako wol ko yam fate fanam ifo be siri tulo ya moy jolali ma wobbe kele ma wobbe foma kadu ko munem iko fenne be de ba ko subulu kumoto subi sami kansul ko yewole bula ni ma wo bula ini tolte diar subi sami kansul yamin foto to nyale wote no ni mo fo lakira gambeno bebe kitinda munatine mo fa te tolyalo ba ko subi sami kansul iko yefani afo bule ka kala dino jakasi mol bul ba ko subi sami kansul iko afo mole ko sewo haramu tala manda dolobu kamin ba ko subi sami kansul iko afo mole ko mo manya na ka jeyake kala muso kafuna ko mola haramu tala alay mol halakila e dankala minul kake bako subi sami kansul ko kumo min bula wala nyindi ko tafo ko jeno amam bete ya muso na fududa hani ke ko am da manya na ka jeno ka subi sami kansul ko ya bula bako subi sami kansul ko ya fo moli ko ya bula ka fo moli ko mo nyanta ka musululu fudule woro la sey kononto subi sami kansul ko ya bula ko hani kansul subi sami kansul ko ya fo moli kaburu batol mam bete ya shirko le ma kamol samba jalam batole kan abe min shirkil akbar ni mo fata ka kada dimbala kono subi sami kansul ko ya bula ko ta bula kawso subi sami kansul ko ikakala fo musoli ko muso nyanda ke sumuna isene aning ala sumuna jiyalla ko yow bule ko ita bula kawso subi sami kansul ko imanya naka alfal nen ka fo salafol wala kurtol ni adum fembuka tare bala wal me bawol fenke ye fenka subi sami kansul ko kumol bule ko ita bula kawso subi sami kansul ko ya fo moli ko kila mannenu makafo ko abubakar ni umar ni ali ni uthman akoy wol bina trio ko suto barinda kila fo binanan ndakila sorry abubakar ni uthman ni ali wolbe ma bela gamoto suto nim gamo kumas banda kila sallallahu alaihi wasallam fo binani 3 o'clock suto sita kawso subi sami kansul ko yew kuma sifa alle bula wollen kumolti koy minul bula fasik ya kumollem nafik ya kumollem society tay kumollem ni misilma ma nyoje fenna ka kabilo le tay aka dino le tay aka banko le tinya nim mo fata kay fata kafiyal ko kata jahannama subi sami kansul ko yew kumolle bula tabit la fo jam iko subi sami kansul niaje ko ni man ben kuma le bebuli ka wole fo iko yewole stop iko ita stop la yewole fo ya jama ka be mol fala motan nan wala tan sabane 15 September 2000 mol be ka kane fa ala men be kasoro ba nyilo ya ko bo ke ko afi fa no le ba ala fon ka mo fa na man ketala nafika ta ni la dina lombalia ani injaakum fasiqum binaba amanke la fasiqiyati anin ka moli susu ni kata subisami kansulu kongo kan ha foyma ayo karamba al yatondi fa an-nafs bin nafs wal ayn bil ayn wal juruh qisas fo ngo ale mi fal ko ano kono momi alon kay moli fa dinoto ngo fo imamo yi shariyo ngoy munel hukmu londi wakan al ayn bil ayn ay fengo be fo je ngo kaus subisami kansul na la mol fengo tuje ani banko be ko tuje so sa kamunda ala fengo millo ni sariyo to jan kaje ko ni moye mo fa nyanta ka fare sariyo min foje alquran ni hadiso lonnal be kamenta la kila ya fo ala kiti min kuntu so ite kausule bina fo la gambeno le ko ni subisami kansul o fo ite sa ite mo misil masifalt ite mo misil masifalt so akamunde tele ba fla gambeno le alay womin fo alquran no kono wodlato wo man sabati unte man sowola so pour ka gambeno le silandi wala hey ñunu kam wol kuma ni mo faale kan allahu akbar banku jelle mu dunya kono abela luwal kono wol fa man ka misil mo for example china wol ne mo fay ke fa china ne corruption o ke fa china iman ka misil mo wol fa so bar wol man ka terrorist wol bu ka mo kuma ni kata mo fa kan de china ha taiwan wol you know Malaysia wol so memina ani bankol mi alon ko Turkiya fanam exactly
Najmuddin Arbakan na wato Abdullahi Golwol mun tumale wo hukmo sansa nefon ila barlamano te ba pus kanyo kan pour ko tuje bar hansa luwa be roje ne mo fay ke fale so amanke nyim banku dol fon la ko beti de ale min fo sariyon kono sai ika fo gammeno le pour ka mol propaganda wala dron mol be silala hey subi sami kansul ka fo mol mo fale ket bar alhamdulillah brinti RRC nata woyelo fanya be wuliyande fanan ko dol man jam fa yakido nyanta kawol male TRRC ye Imam Fatini Lamin Touré be kumanda je diamuta fa banta ime nyinin ka Gambia dinkili yelola walla ka fo subi sami kansul yake fay aldol ka fo Imam Fatini ko yo sirifo soro sirif ke ba membe burfut biri imam botan TRRC atele saji ba katon sankata imam la suwo kono ka faje ha kaje ko biri ya jambe asoro Imam Fatini tatanu ka fay nyimbula man kuke ali o fani adde dali an nakindi imam sirif ke ba fon biri imam botan TRRC atata saji faya sita ya nyimi katandi munanko alka kala wuliya fo ko mol fon la ko la min yalon ko kanay ka foko ye min fonde la ko hana tere kante la support ye wuliya lef ha sirif bada da imam ya nasi de subonyim sirif ba findida ko imam Fatila atina ya jambe atebula so adul kadal ko no ko ngo yalla kamin fo ninga kumo fote a famte ba ninga fote kata famte ha illa wallahi tallahi wajibe ba itol yow min fo sirif keba ha hatle ko ye sirif keba fing sirif keba ko to nyante bari say min fongo en jakali ja wala nyinti ko in so alay min fo alqano kono sariyon la karola ni moy mo fa la hukmo nyanda ka fa so kawsu ka gammeno leslani wala ka fo ko nyinka fo ye mo le fa Allahu akbar so akamda ka alqano fo le wuliyandi ja ha ya ika gammeno fone fon wuliyan ngama gammeno ni TRRC be ken gammeno bebe safero mo bebe kamfari mini mol fali sama ali efa sai womange Imam Fati foni momi Lamin Touré ni subi sami kansul wala kumod gammeno fon le ka safe ka fo Facebook woni page wolte be live wala ngo ni mol mi anko e mol fali sama ali efa wol manta dina couvent so ni woli afo halaliyata betiyata so ni subi sami kansul ya ajibe sariyon to lonnal be kamental ya fo sa haramiyata alkawsu nyininga gammeno mi anko e kafo say mo mi anko e mol fa gammete biri be ni ko nyinti arasi ke kafo ye mol le fa wol ko ye wol samana ye fa ha wol ko ye wol samana ye fa so say okay ni wol yafo ate kawsu ya abetiata so ni subi sami kansul yafo amam betia katu wala wasaratan kuran wala bate balo kono Imam Ratibo State House ola hanidi Islam Council kola rawder majalisi na sa en kata se jeju tale to se